प्राय आम 2002 मसीह मो सांग दुष्मंत सी भी ये रोल करें दीर्घ 15-20 वर्ष कले से आमठू धौली आसला चांस हरिचंदपुर स्टेज पड़ता मैनेजर भी से आसते से आमर थे गौरवना थे आम इंटरव्यू देवाई भी जाइलु तो जहाँ भी हो से गोटे प्रकार फाइनाल भी होता किंतु आम घरे जो निष्पत्ति ये बाबद शुणिलु घर देनी से यात्रा लाइन की ये माने टे भल पाऊन तेणु मना कला बेला कहीं घरे कष्ट देकी जावा या चिंता करें रहीगलु हे तो जाइए आज गोटे भल पोजिशन रही पारता। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मुझे टिटन कुमार आप समस्त को स्वागत करुँच यात्रा अंबिका परिवार गोटे फ्रेश आ दमदार वीडियो को बर्तमान आम अच्छु जो यात्रा अंबिका मंच में बर्तमान आम पेंटिंग रूम रे अच्छु नाटक अलरेडी सरी जाइए आज प्रथम नाइट्र सरी प्रथम नाइट जो था आखि कांदुची तोरी जो अभिनय कर ट्राजेडी किंग ट्राजेडी हिरो मिस्टर बलराम बारिक आम सहित जोड़ी होती सहित सीधा सड़क कथा नाटक एक्सपीरियंस केमती था खूब कम समय मिलता नाटक को प्रस्तुत करने समस्ते किभली भाव कोऑपरेट करते से विषय कथा सर आपको स्वागत करी यात्रा अंबिकार निजस्व ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सर्वप्रथम केमती अच्छा और नाटक मत सरी केते खुशी लगुच नाटक केते उत्साहित अच्छे सर्वप्रथम कहूँ जो पचारे केमी अच्छा मुझे भारी भल अच्छी किसी असुविधा ना बाकी रहा नाटक विषय जाओ नाटक आम प्रत्येक वर्ष एमती कर आसीचु ए वर्ष कि आम बहुत घात प्रतिघात थिला जेहेतु इलेक्शन वर्ष थिला आम पिला भितर से मेल नाला ता सत्वे भी पिला माने समस्ते 100% माने देइचंती तांकर जहाँ शिक्षे थिले आउ आमे जतिक भी है आउट भल हो पारता जदि आम किसी दिन अधिक रिहर्सल कर एवं जे चैलेंजिंग थिला मात्र 4 ରୁ 5 दिन समय होता 5 दिन प्ले करवा केते कष्ट थिला भारी कष्ट थिला माने एते कष्ट थिला चिंता बारे तापर जो पिला माने आग धाड़ी भी रोल करछंती से मैनेजमेंट भी अच्छी आ मैनेजमेंट को सांगरे नहीं कि रोल करवा एटा बहुत बड़ गोटे चैलेंज एवं जे कि यही बही जो आम देखा यदि अनेक नवगता कलाकार मान एथर चांस दि जाइए रोल करने तो सहीटा के पुणी बही को टाणी ना केते कष्ट आम प्रत्येक वर्ष चिंता करूँ कि नुआ पिला आसतु आसिले एटा आम जाचु बा शुणीचु जे नाई ये अनुष्ठान को आम बापा माने जेजेबापा मैंने पंडापड़े ये अनुष्ठान करुले आम दीर्घ माने 15-20 वर्ष है बंचे आसिलु नूतन पीढ़ी बा नुआ पिला जब न आसबे अनुष्ठान बचब केमी तेणु आम चेष्टा करूँ सब समय जे नूतन पिला समस्त आसतु और ए भाग नियंतु आम बर्तमान जो रोल करुचु से जगह गुड़ाक आम छाड़ी आम आसिलु माने बढ़ाई रोल को नुआ नुआ पिला आसिले निश्चित भाव में अनुष्ठान आहरी दीर्घायु हे एवं बर्तमान नुआ पिला केते रेस्पॉन्स करूछंती नाटक में ना करूछंती किंतु कथा होची कोन होची मु गुटे जिंस अभाव अनुभव करूची जे जेते बेले गुटे अनुष्ठान करा जाए बहुत जनक सहयोग रे हुए जदि माने नुआ पिला आसबे ए सहयोग भाग ने ताले हम आम कौन हो अनुष्ठान जो कराई यात्रा अनुष्ठान बहुत बड़ बड़ कलाकार जमी दैत्यानंद सुरेश पंडा प्रताप राव विनोद मुहर आम शुणी जे कष्टदायक माने बाहर परिश्रम करते पड़े एवं दिन थिला से माने भी एमती बहुत परिश्रम करते तो आम ये अनुष्ठान टाक बचाई माने बहुत किसी त्याग करने पड़े विशेषकर ये अनुष्ठान गुड़ा चलाइए आर्थिक बहुत समस्या देखा दिए ताकू देखिए जो चित्राल आनी पेमेंट डांसर आउ जो लेडीज आर्टिस्ट से समस्त माने पेमेंट आखि आगे रखिक एत जिन मैनेज करके रोल करने पड़ो एतिक जिन आम चैलेंज था एवं अनेक अनुष्ठान रही पाखापाखि मसरू 1.5 मास रिहर्सल हुए आमर मात्र 4-5 दिन 6 दिन तो ए वर्ष आमर एत कम दिन रिहर्सल माने चिंता भी करहबन केवल पिला बहु वर्ष माने रोल कले एक्सपीरियंस अच्छी तेणु से माने देखुंत जे नाई बही गोटे सिचुएसन जानी जाऊँगी सिचुएसन जानी अनुसार पर से रोल कर दौरान ए वर्ष जे कि ब्रह्मपुर सार मध्य आसन सुशांत सार बहुत गाइड कर नाटक को आकु नापे केते प्रभाव पकई नाटक नहीं प्रभाव पकई आम भितर किसी जो त्रुटि रुहे जोन काटिबा डायलॉग डेलीवरी माने कौ समय कैच नेबा कौ समय आम माने एंट्री करवा ये सब जिन गुड़ा सार आसिले तो निश्चित भाव भल हो कि पूर्व 5-7 वर्ष चलता आप निजे डायरेक्शन देते बर्तमान सार दौरान आम यूट्यूब को फॉलो करूँ किंतु डायरेक्शन है निश्चित भाव 100% फॉलो भल हो यात्रा जो आरंभ होता से कष्ट
କଷ୍ଟଦାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ଅମ୍ବିକା ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଫରକ ଅନୁଭବ ହେଉଛି? ନାଇଁ ପୂର୍ବେ ଯାତ୍ରା ଯାହା ହେଉଥିଲା ମାନେ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏଠି ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନିଏ 30 ଲକ୍ଷ 25 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ କରୁଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଳି କରି ନପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ କଷ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଅଫର୍ ମିଳିଥିଲା ମୋତେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ଜୀବନର ଆଶା ସଫଳ ହେଇଥାନ୍ତା? ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଆମେ 2002 ମସିହାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସିଏ ବି ଏଠି ରୋଲ୍ କରୁଛି, ଆମେ ଦୀର୍ଘ 15-20 ବର୍ଷ କଲେଣି। ସେତେବେଳେ ଆମଠୁ ଧଉଳି ଆସିଥିଲା ଚାନ୍ସ, ହରିଚନ୍ଦପୁର ଷ୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର୍ ବି ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଥିଲେ ଗୌରବ ନନା ଥିଲେ, ଆଉ ଭିଲିଆନ ଇଏ ଥିଲେ ମହାବଳ ବାବୁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ଆମର ଇଏ ନାହିଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ଆଉ ସିଏ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଯାହା ବି ହେଉ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫାଇନାଲ୍ ବି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଶୁଣିଲୁ ଘରେ ଦେଲେନି। ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଯାତ୍ରା ଲାଇନ୍ କି ଇଏ ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ତେଣୁ ମନା କଲାବେଳେ ଆଉ କାହିଁ ଘରେ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଯିବା, ଏହା ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେ ରହିଗଲୁ। ହୁଏତ ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଯାତ୍ରାର ନିଶାକୁ ଏଠି ଆଦରି ନେଇକି ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା ନିଶା ଏମିତି ଲାଗିଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଉ କରିବୁ ନାହିଁ, ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଏହା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇକି ଏଗୁଡ଼ା କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପରୁ ଡେଭଲପ ଆକୁ ଗତି କରୁଛି ଯାତ୍ରା ଅମ୍ବିକା। ୟାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ଏଥିରେ କେଉଁ ଟିମ୍ ସ୍ପେଶାଲି ଗାଇଡ଼ କରୁ? ନାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟାରେ ଯେତିକି ଜଣ ଅଛୁ ପ୍ଲେ କରୁଛୁ, ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସହଯୋଗ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଟୋଟାଲି ଆମର ଗାଁର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଗାଁର ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। କାରଣ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ା ଚଲେଇବା ମାନେ ଏତେ ସହଜ ଯିଏ ନୁହେଁ। ଶୃଙ୍ଖଳା ଏକରେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କାହାଠୁ କେମିତି ଆମେ ମାଗୁଛୁ, ଆଉ ଏସବୁ ନେଇକି ଗାଁ ବାଲା 100% ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପାଥେସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ, କେବେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଯାଇକି ଭିଲେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର? ନାଇଁ ସେଭଳିଆ ସୁଯୋଗ ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ କ'ଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ବଳା ଏଇଟା କଲେ ଭଲ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଆମର ପଣ୍ଡାପଡ଼ାରେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ବାଛୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ମନ ପସନ୍ଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଛି ମନ ପସନ୍ଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ବି କହିଲେଣି ଯେ ନାଇଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ସ୍ପେଶିଆଲି ଭଉଣୀମାନେ ତ କେତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନାଟକକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନିନ୍ଦା କରିହେବନି, ଭଉଣୀମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତିକି ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଏବଂ ଆଜି ନାଟକର ଗୋଟେ ଦମଦାର ସଂଳାପ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ କଥା ରକ୍ଷା କରିବା, ଯେହେତୁ ସେ କହିଲେଣି ନ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ। ଶୀତଲ ଏଠି ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ଅଛି, ଏଠି ଆକାଶର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଛି ନା ପାଣିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆକାଶରେ ପଡ଼ୁଛି, ଏଠି ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ତୁ ବାହା ନ ହେଇ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛୁ, ସ୍ୱାମୀ ନଥାଇ ତୁ ଛୁଆର ମା ହେଇଛୁ, ତୁ ଚାଲିଯା ଶୀତଲ, ତୁ ଚାଲିଯା। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଶୈଳ ପାଇଁ। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ଲେ ହେବାର ଅଛି ସ୍ପେଶାଲି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି, ତ ସେ ନାଟକ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆର ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା ଅମ୍ବିକା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? କଥା ହେଉଛି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଭାଇ କି ମୁଁ ଆଜି ବି ଯାହା ଆମେ କରିଛୁ ଆମର ବଡ଼ ଜିନିଷଟେ ହେଇଛି, ଆମକୁ ଶୁଭା ଦିଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିମ୍ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଖାପ ଖାଇଯାଇଛୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମେଳ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭଲ ହୋଇପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି କିଙ୍ଗ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ହିରୋ ବଳ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିଲୁ କେମିତି ଥିଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ ବିଷୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିଲୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କାଳା।